भाई कौन सा अवार्ड मिला है? ओ कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। भाई तेजू नहीं है? तेजू बिजी था। ओके ओके चलो बाय बाय। Congratulations! थैंक यू। Karan Rock! करण भाई कौन सा अवार्ड मिला वो बता दीजिए एक बार। करण भाई कौन सा अवार्ड मिला आपको? अच्छा ही मिला भाई। टाइटल दिखा दीजिए ना एक बार, अवार्ड दिखा दीजिए। बाय। मैडम और ये ये चाचा जी बहुत प्यारा अटायर है, इसके बारे में बता दीजिए। The credit goes to him. He's my friend, my side. Thank you so much. मैडम यहाँ पे करके बाद कौन है यहाँ पे? मैडम जी यहाँ पे किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है? अरे भूम पे क्या कर? मैडम जी यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बात है, क्या बात है। Congratulations, congratulations. मैडम जी यहाँ पे शिवांगी जी बिग स्टार, सुपरस्टार सुपरस्टार। Thank you, Mami. चलो चलो।